একনাথ সিন্ধে ৰাওনা হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছো ইয়াত দৃশ্যাংশ একনাথ সিন্ধে আহি উপস্থিত হৈছে 4জনকৈ বিধায়ক আছে লগত 4জনকৈ বিধায়কক লৈ একনাথ সিন্ধে উপস্থিত হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হৈছে আৰু আগন্তুক যি দিনৰ পৰিকল্পনা আগন্তুক দিনত যি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিনত আৰু যে আমি ইয়াত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো সিন্ধে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে আৰু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো যে কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এয়া কামাখ্যা মন্দিৰৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আৰু কামাখ্যা মন্দিৰৰ আশীক লৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সেয়া যি পৰিকল্পনা বা মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পূৰ্বে যি চিন্তা চৰ্চা আৰু আশীক এই আশীক লৈছে আৰু কেমেৰাৰ আগত আৰু এইদৰে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি গৈছে আৰু এয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো যে একনাথ সিন্ধেৰ লগত 4জনকৈ যি বিধায়ক আছে সেই 4জনকৈ বিধায়ক একনাথ সিন্ধেৰ লগত महाराष्ट्र राजनैतिक सरकार उपस्थित सगळे माझे आमदार बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, आजचा प्रसंग आणि कालचा प्रसंग आणि परवाचा प्रसंग आता आपण कसे कसे आलेले आहोत मला सांगण्याची गरज नाहीये, पण आपल्या सगळ्यांवर मजबूत पद्धतीनं मतदारसंघामध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्यावर आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. पण ते होत असताना सुद्धा बऱ्याच पद्धतीनं आपल्या मागे लोक सुद्धा पाठीशी उभे राहतात. म्हणजे दोघं प्रकार सुरू आहेत, दोघं प्रवाह सुरू आहेत आणि आपण आदरणीय शिंदे साहेबांवर विश्वास ठेवून या ठिकाणी आलेलो आहोत. आपल्यावर तर भरपूर टीका झाली आहे, म्हणजे कधी पेंट काढून घेऊ, तुमचे बाप किती. आता आमचा जीवनाचा संघर्ष बोलणाऱ्यांना माहीत नाहीये. 100% आपण वंदनीय शिवसेना प्रमुखांच्या आशीर्वादाने या पदापर्यंत पोहोचले आहेत. पण आमची स्टोरी जर संजय राऊतांना सांगितली तर 92च्या राईटमध्ये आम्ही तिघं भाऊ आणि आमचा बाप जेलमध्ये होतो. त्यावेळेस अजिबात काय झाडी काय डोंगर काय झाडी काय डोंगर काय हाती आपण बघू शकतो ही बस आता आपण बघू शकतो आमदार गुवाहाटीवरून निघण्याच्या रवाना होण्याच्या दृष्टीने हालचाल सुरू झाला.